Shalom, ras salam mejuah-juah, man bandu kam krina kekelengan kami. Ibas Tuhan, ibas paksa indah, ngatakan bujur kita tetap man Tuhan. Ibas iang go ngarak-ngarak kegeluhenta, seh maka bancika kita iatan kena lako banci mengketi. Ibas ibadah ta ngikuti, kebaktin kamis sibadia. Kata dibata si ipeseh kami sebagai renungan, repalaskan kitab Sada Korinti pasal 10 sada ayat 20 telu seh kubas ayat 34 sope ipeseh kami renungan enda ras kita ertoto. Bujur Bapa ibas keleng atendu, sampati kami nurikan kebenaran kata dibata, si menjadi renungan ibas kamis sibadia enda. Kesahdu sibadia Tuhan, si pepanken kubas pusuh kami, rasim pengasup kami, nurikan karena kebenaran, kata dibata, ibas Kristus endam pengharapan kami. Amin. Kata dibata si menjadi renungan ibas kami sibadia indah, Sada Korinti 10 sada ayat 20 telu, seh kubas ayat 34 bagenda katana. Sebab ibas Tuhan naringe kualoken pengajaran si kuundesken man bandu eme maka ibas berngina Tuhan Yesus idudurken ibuat naroti janah kenca ia ertoto ngataken bujur man dibata i cepik-cepik na roti jenari nina enda mekulangku si ibereken man gunando lakokenlah bage guna peringet-inget tenandangi aku. Bage peken cadung man, ibuat Yesus calung jenari nina. Calung enda me iketen padan simbaru si isehken alu darahku. Tep-tep kam minem tare calung lakokenlah bage guna peringet-inget tenandangi aku. Tep-tep kalak man roti dengan minem tare calung alu bage iberita kendu kematian Tuhan. Seh ngaya ia reh mulihkan. Maka kalak siman roti Tuhan entah minem tare calungna. Alu cara sila patut. Banci ia iukum sebab ersalah ia nandangi badan ras darah Tuhan. Dage tep-tep kalak nguji banalah. Jenari ipan nalah roti dengan minem tare calung Sebab kalak siman ras minem alula nandai badan Tuhan ije membaba ukumen man bana, asum ia man ras minem Erkiteken siema maka enterem kalak sikote dengan sakit i tengah-tengah ndu, janah lasitik enggo mate. Adisi adili man banta, makalah kita iukum bagi sie. Tapi adi iukum Tuhan kita bagi sie, tujunna megelah ola kita pagi iukum radu ras doni enda. Dage o senina-seninangku, adi pulung kam erbahan lakon persadan sibadia. Sitimanlah kam. Janah adilit kalak melehe. Manlah ia lebe i rumah. Gelah ola erkiteken kepulungan kam kena hukum Tuhan. Karena persoalan-persoalan sideban. Kuatur pagi sanga aku reh. Cibarendam kata dibatasi menjadi pengogen ibas wari kamis sibadia enda. Kekelengan kami ibas Tuhan si menjadi tema man banta ibas kamis sibadia enda. Memperingati kini seran Yesus. Kebaktin kami sibadia kebaktin si lakoken kenca kita dalani minggu-minggu pasion. Jenari ope denga perpulungan mengketi Jumat Simbelin. Ibas kebaktin kami sibadia ituriken karena kai si ilakoken rasi inanami Yesus kenca ia mengketi Jerusalem. Kerinana ngingetkan kita karena keleng Athena si Trida. Arah kini teruken ukur ras kesetianna. Ngalaken kini seran guna kini ulin kegeluhenta. Kerina si ilako kena jadi usihan kelman banta. Tujunna gelah pepaguhi kini tekenta. Gunang geluh ibas kini teruken ukur. Ras kesetian ibas ndalanken. Sura-sura dibata. Kekelengan kami ibas Tuhan.
Ibas paksa enda si menjadi renungan erpalaskan sada Korinti 10 sada ayat 23-34. Sada hal lebih mengingatkan kita Korinti kota pelabuhan ras enterem kel pendudukna. Kota enda itandai karena kemajuan perdagangan ras kebudayaanna. Tapi si jadi hal buruk kota enda pe itandai sebagai kota simpuna nilai rendah ibas susilana. Kota enda enterem kalak ngelakukan pembangunan bisnis, ndalami filsafat entah pe ilmu pengetahuan, menyiarkan keagamaan ras tujuan lain. Tapi Rasul Paulus metah karena persoalan silip i Korinti. Makana ia nuliskan surat enda jadi sada palas pengajaran. Surat enda nurikan karena pengajaran menyangkut perpecahan, bagepe kejahatan ibas perpulungan, bagepe persoalan tentang seks, bagepe perjabun, persoalan hati nurani, tata tertib ibas perpulungan, karunia-karunia roh Allah, bagepe tentang kekeken kalak mati. Paulus ngajarkan berita si meriah ibas di Batanari, guna menyeroti persoalan-persoalan si sangana igejapkan i tengah-tengah perpulungan. Situhuna persoalan lakon persadaan si badia. I awali jamuan makan bersama si igelari jamuan kasih. Sekalak-sekalak baba panganna. Jadi kinir sadan lanai terjaga nari. Nggolit pengelompokan si terjadi di tengah-tengah perpulungan. Man pelanai ersada ije tapi enggo saling mendahului. Lakon persadaan si badia mengacu pada Kristus si mereken dirina man kerina manusia. Gelah kita kerina datkan keselamatan. Keleng Athena tanpa syarat. Janah ibre kena alu cuma-cuma. Tapi si terjadi ibas perpulungan Korinti, terjang ngukurkan dirina jine. Dinganlah ngukurkan kalak si deban. Ibuat na bagin ibas lakon persadan si badia alu cara sila patut. Alu ngesampingkan kekelengan. Alu perbahanan eda enggo erdosa ia nandangi kula ras darah Tuhan. Sada Korinti 10 sada ayat 27. Ijenda banci si idah enggo ngelakon persadan si badia sedekah enda silakokan i gereja hanya sekedar ritual saja. Lakon persadan si badia labo terjeng mengarahkan fokus secara ritual ku Tuhan. Tapi pe memperdiateken uga horizontal antara sesama manusia. Si sada kini teken, sada kekelengan, rasada penggejapan. Kasih yang saling mempedulikan yang didasarkan pada kematian dan pengorbanan Kristus. Lakon persadan si badia, kita idorong gelah bancin deher sadara si debanna. Ibas persadaan kulani Kristus. Kumpulan persekutuan orang percaya yang hidup dalam anugerah Allah, yaitu anugerah keselamatan. Jadi kekelengan kami kerina, arah kata dibatasi sehman banta ibas kami si badia enda. Lid piga-piga hal si menjadi pelajar man banta. Lakon persadan si badia. Tanda bagi pematrai. Padan dibata man banta. Karena pengalami dosa. Arah kematena. Ikayu persilang. Matius 26 ayat 26 20. Artina lakon persadan si badia enda tanda peringat-ingat tenandangi kini seran Yesus. Si inanamina gelah kita iselamatkan. Si tuhuna ibas Yesus ikayu persilang banci nga ipesusurna dirina. Tapi ia tetap setia ikayu persilang gelah kita iselamatkan. Enda jadi tanda peringatan man banta. Kelbelina ras bagesna keleng ati Tuhan nandangi kerina manusia. Tep-tep kali kita ngingat peristiwa
Si ingat makalit kepedalan keleng ate di bata man banta. Lakon persadan si badia, endam berikan sadabia kepate kempak kalak si deban. Kita ngangkai makna daripada Yesus nggit mereken dirina man banta. Kita penggit mere dirita man kalak. Si perlu ikelengi ras iperdiateken ibas kegeluhenna. Jaminan keselamatan si berikan di bata. Erbahanca kita berbuat ibas kita ngeluh, ibas ngalukan keselamatan Selamat mengikuti ibadah Kamis si badia. Tuhan di bata si masu-masu kita kerina, si peringeti kini seran Yesus demi keselamatan ta ibas Tuhan. Ertoto kita, bujur ibas keleng atendu Tuhan, singgo merediri numan kami. Ajari kami ngergaken pengorbanan du simbelin. Ibas kegeluhan kami anak-anak du. Ibas Kristus endam pertoton kami. Amin.